Zapali aktivizam 5 zapravo predstavlja jednu tradicionalnu već aktivnost našeg udruženja potpomognutu od strane Care International Balkans. Zapravo je to dio jednog velikog programa, to je FAIR 3 program za aktivnu inkluziju Romkinja na Zapadnom Balkanu. Naš projekat koji mi realizujemo je projekat Osnaženi mladi stvaraju bolje društvo. Jedan od ciljeva zapravo ovog kampa jeste i bio da osnažimo mlade učesnike i učesnice iz Bijeljine, iz Visokog, kako bi oni kasnije mogli u svojim zajednicama u osnovnim i srednjim školama da primjenjuju znanje stečeno na ovom kampu. Sa Otaharinom radim neke 2 godine. Ove godine sam imala priliku da radim kao vršnjački edukator, te samim tim sam imala tu čast da učestvujem na kampu za liderstvo, regionalnom kampu. Taj kamp je bio jedno jako prelijepo iskustvo gdje sam upoznala jako mnogo ljudi i bili smo u jako opuštenoj atmosferi kroz koju smo i radili igrice čija je funkcija team building. Kroz te igrice smo mogli da naučimo šta je to liderstvo i kako bi mogli biti što bolji lider i kako bismo mogli primjer pružiti drugima u našoj okolini. Te zbog toga sam odlučila da učestvujem na ovom kampu i imam tu čast da budem edukator ove godine i da to svoje stečeno znanje proširim na druge učesnike. Cilj tih igrica jeste da uspostavimo odnose jedni s drugima i da vidimo koja je to razlika dobrog i lošeg lidera, te da samim tim radimo na nekim osobinama koje možda posjedujemo ili ne, da uočimo kod drugih ljudi i da to praktikujemo u svom životu kako bi postali što bolje osobe i što bolje radili. Kroz te igrice se također naši međusobni odnosi osnažuju koje možemo da koristimo u daljem životu i da radimo na uspostavljanju što bolje komunikacije sa drugim ljudima koje možemo da iskoristimo i kroz nove projekte i nove prilike koje ćemo imati u životu. Volonterinom aktivno se bavim već nekih 1,5 dana, tako da sam već učestvovao na sličnim kampovima gdje sam ja bio učesnik i sada sam imao priliku da predstavim to svoje znanje koje sam stekao u tih 1,5. Neke od tema koje smo radili su bile teme etike i donošenja moralnih odluka u određenim situacijama, kao i osobinama lidera kada se nađe u tim moralnim dilemama. Smatram da su učesnici uspješno savladali, pošto su bili aktivni i htjeli su da nauče nešto novo i o načinu ponašanja u takvim situacijama. Smatram da je aktivizam mladih i volonterizam značajan veoma kako bi mladi mogli da steknu neformalno obrazovanje na ovakvim radionicama, treninzima i kampovima. Također svojim znanjem mogu da dignu glas, da kažu šta žele, šta oni smatraju treba se promijeniti u njihovim lokalnim zajednicama, ali uopšteno. Na ovoj radionici konkretno također naučili o upravljanju svojih kompanija, biznisa, pokretanju i razlikama, tako da kroz ovaj neformalno obrazovanje koje se stiče ovim aktivizmom također mogu da nauči tako neke značajne stvari koje će im sigurno služiti u životu, ali opet glavni cilj aktivizma i volonterizma je da se da neki doprinos svojoj zajednici i mladi puni energije to sigurno treba i mogu da rade. Ovo mi je 4. godina da učestvujem na kampu Zapali aktivizam. Na ovom kampu smo radili neke nove teme, to je drugačije od prethodnih. Na ovom kampu smo radili temu liderstvu koja se prožimala kroz svih 5 dana. Naučili smo neke nove stvari, tipove liderstva. Čak smo imali uloge da mi glumimo neke određene tipove lidera gdje su timovi trebali da prepoznaju koji je to lider, da li im taj tip lidera odgovara ili ne. Družili smo se, dosta novih ljudi smo upoznali jer ovdje ima i ljudi iz Visokog, iz Bijeljine koje ranije nismo znali, tako da za mene ovo bilo neko lijepo novo iskustvo.
Aktivizam je za mene bio nekako prijesudan u mom odrastanju jer od svoje 15. godine se bavim volonterizmom i aktivizmom. Sa 17 godina sam bila volonter grada Bijeljina što je za mene nekako bio neki podsticaj da nastavim da se bavim time. Evo i danas sam tu i danas na kampu sam dobila pitanje zar mi nije dosadilo da se bavim aktivizmom i da idem po kampovima. Ali ja mogu da kažem da nije, jer me to izgradilo kao ličnost, naučila sam mnogo toga, upoznala ljude iz svih gradova Bosne i Hercegovine i mislim da je to nešto što bi trebali svi mladi ljudi da prođu i da nekako izgrade sebe kroz taj neki dio života i da steknu neko neformalno obrazovanje koje je podjednako važno kao i ovo formalno. S obzirom na to da je mnogima ovo prvi put da dolaze na ovakve aktivnosti kao što je ovaj kamp, vjerujem da je kamp mnogim mladima pomogao da pronađu vještine lidera u sebi. Isto tako da pripreme javne govore, sesiju koju sam ja vodio, vjerujem da će dosta pomoći mladim ljudima prilikom lobiranja, prilikom nastupanja u medijima, prilikom davanja raznih izjava i sl. Također, vjerujem kako će mnogi učesnici upravo zbog ovog kampa početi da budu aktivni u svojim zajednicama, primjećuju probleme i da ih neće biti strah reagovati na te probleme, pokrenuti određena rješenja, projekte, te da na osnovu toga donesu mnoge pozitivne priče i inicijative u svojim lokalnim zajednicama. Smatram da je aktivizam značajan za mlade, prije svega što je to jedina metoda koju mladi mogu zaista promijeniti stanje u zajednici, umjesto da kukaju i govore kako stanje ne valja i da očekuju od drugih da to mijenjaju. Dakle, aktivizam je pokretač promjena u zajednici, njime se mladi i naravno i stariji povezuju i dogovaraju da će zajedno rješavati određen problem protiv koga su se i okupili. Za Otaharin je vrlo bitno i veoma korisno da što više mladih ljudi uključi, da to bude multietnički kamp i da mladi sa tog kampa ponesu neke lijepe uspomene, ali i neke nove vještine kako bi sami u našem gradu mogli da pokrenu neke svoje inicijative, kako bi mogli sami da provedu neke svoje projekte samostalno, ali naravno i uz pomoć našeg udruženja. Ja se zaista nadam da je ovaj kamp bio dobar za sve mlade koji su prošli kroz njega i da će rado učestvovati i sljedeće godine, a naravno pozivam sve mlade ljude u Bijeljini da se priključe ovome što radi Otaharin, da dođu kod nas i da nekako obogate svoje znanje. U toku ovih 5 dana imali smo nekoliko aktivnosti. Jedna od najvažnijih je liderstvo. Zbog čega liderstvo? Mi smo prije nekih mjesec dana obučili 4 mladih iz Visokog i iz Bijeljine kako bi mogli da prenose znanje svojim vršnjacima upravo na ovu temu, jer je ona od krucijalnog značaja da mladi shvate šta je zapravo aktivizam i volonterizam i na koji način da primjenjuju te aktivnosti u svojoj zajednici. Mimo toga imali smo radionice koje su vezane za komunikaciju, način na koji oni mogu da nauče da komuniciraju kako sa medijima, tako i sa predstavnicima institucija ili naravno predstavnicima svojih škola kako bi pretočili neke ideje koje ovdje mogu zaista veoma jednostavno da usvoje. Mi smo imali grupu od 25 mladih iz Bijeljine, iz Visokog. Zašto iz Visokog? Zato što smo u toku implementacije projekta prepoznali Visoko kao zajednicu koja je zaista neophodno da radi zajedno sa nama na određenim temama. To su Y teme koje služe za izgradnju kapaciteta srednjoškolaca i osnovaca na zaista jako važne teme, odnosno teme od značaja, odnosno teme zdravih stilova života. Oni također imaju jednu sjajnu ideju, a to je da se napravi jedna omladinska organizacija koja nažalost ne postoji u Visokom. Onog momenta kad je osnujemo, mi ćemo imati tu priliku da napravimo tu neku regionalnu saradnju između Senata mladih Omote, koji je zapravo resurs, odnosno ideja koja je nastala upravo na prvom kampu za Pali aktivizam 1 i 2. Tako da ćemo napraviti neku regionalnu saradnju i čini mi se da će to biti jedan presedan u okviru nevladinog sektora, da se kroz jedan projekat osnuje nova organizacija koja će zajedno sa našom omladinskom organizacijom raditi zaista na temama od značaja na regionalnom nivou. Isto tako mladi su ovdje imali priliku i da se druže i upoznaju, da razmjenjuju iskustva. Mladi iz Visokog su upoznali mladići i djevojke koji su u okviru Senata mladih Omote bili aktivni volonteri i učesnici na raznim aktivnostima i saznali su šta je to neophodno da osnuju omladinsku organizaciju i na koji način da se udružuju i na koji način
da se kreću sa svojim inicijativama prema institucijama koje im moraju pružiti podršku u tom smislu. Isto tako imali smo i razne igrice koje su bile zanimljive, ali su ipak imale jedan cilj, a to je da mlade zainteresuju za učešće na ovakvim aktivnostima. Jer zaista rijetko je u našoj državi pronaći organizacije koje se toliko konkretno bave mladima, da im daju mogućnost da budu na otvorenom prostoru, da se druže, razmjenjuju iskustva, da zajedno rade na nekim ciljevima i idejama. Izrodile su se zaista divne ideje na ovom kampu, upravo vezane za zajedničke aktivnosti dvije omladinske organizacije, odnosno 3 organizacije, uključujući naše udruženje, gdje već sada imamo neke ideje za sljedeću godinu gdje će oni zajedno raditi na nekim volonterskim akcijama koje će biti regionalnog karaktera kako bi skrenuli pažnju na sebe i na taj način dobili podršku od svojih lokalnih zajednica. Ono što jeste i možda i najvažniji dio kampa jeste učešće mladih Roma i Romkinja iz naše zajednice, kojima je ovo bio prvi susret ovakvog tipa gdje su oni imali priliku da izađu iz svoje zajednice, a da to ne bude samo škola ili ne znam ulica, da upoznaju nove mlade, da upoznaju na koji način se oni bore i rješavaju određene probleme i da se na kraju krajeva i oni motivišu da uzmu učešće upravo u tim novim omladinskim organizacijama ili naravno u okviru našeg udruženja. Jedna stvar koja je meni jako interesantna jeste da je par Roma i Romkinja koji su učestvovali na ovom kampu odlučilo da postanu volonteri dnevnog centra, čiji su doskora bili korisnici. To je zaista, kada gledamo naširoko sliku, jedan od najvažnijih rezultata ovog projekta.